नमस्कार मु जगदीश आपण नहीं आसी आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। चलतु आज सकाळ खबर पर नजर पकाइबा। आज प्रथम समाचार नुआपड़ा उपनिर्वाचन भाजपार दृढ़ विजय हासिल करिछि। फलाफल प्रकाश पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसेंति एही विजय ओडिशार राजनैतिक नूतन अध्यायर आरंभ एवं ओडिशा नीति एवं जनकल्याण कार्य प्रति लोकंक आस्थार प्रमाण। आहरी कहिसेंति जे विरोधी अपप्रचार लोकंक प्रत्याख्यान करी विकास पक्षरे स्पष्ट जनादेश दैछंति। मुख्यमंत्री दाबी करिसेंति मोदी नेतृत्व भाजपा राज्य विकास पाई निरंतर काम करिछि एवं नुआपड़ावासी समर्थन दल को नूतन शक्ति देथिया बेले दल नुआपड़ा संपर्क विकास प्रति प्रतिबद्ध हबो। एथिपरे शुक्रवार शेष होइतिबा भोट गणना भाजपा प्रार्थी जय ढलकिया 1,23,869 भोट पाई विजय हासिल करिछि। कांग्रेस प्रार्थी घसीराम माझी 40,121 भोट और बीजेपी प्रार्थी स्नेहांगिनी छुरिया 38,408 भोट पाइछंती। भाजपा प्रार्थी 83,748 भोट रे विशाल अंतर रे विजय हासिल करिछि। नजर पकाया परवर्ती खबर पर। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद CHSE ओडिशा द्वारा +2 समस्त नियमित छात्रंक पई इंटरनल मूल्यांकन एवं प्रोजेक्ट कार्य को बाध्यतामूलक करायछि। चलित शिक्षा वर्ष पई इंटरनल मूल्यांकन परीक्षा आसंता डिसेंबर 22 रु डिसेंबर 31 रे अनुष्ठित हबो। कौन छात्र छात्री को इंटरनल मूल्यांकन किंबा प्रोजेक्ट दाखल रु बाद दिया जीव नाही। निरंतर शिक्षण विजय वस्तुर बुझामणा एवं प्रोजेक्ट आधारित प्रयोग को मूल्यांकन करने यार मुख्य लक्ष्य होता बेले जो छात्र छात्री माने वैध कारण मूल्यांकन अंशग्रहण कर द्वितीय सुजोग दिज्व। आसंता वर्ष जनवरी 10 रु जनवरी 15 पर्यंत परीक्षा दे पारे किंतु एथिपाई अनुपस्थिति उपयुक्त प्रमाणपत्र दाखल करने को पड़िबो। समस्त कॉलेज गुड़िक एही परीक्षा प्रक्रिया सुरगुरम रे और स्वच्छता सह समाप्त करने आवश्यक प्रस्तुति शेष करने को निर्देश दिया जायछि। नजर पकाया परवर्ती खबर पर। गत किछि दिन धरि ओडिशार शीतर प्रकोप अनुभूत होउछि कारण राज्य विभिन्न स्थान रे तापमात्रा ह्रास पाउछि एवं ठंडा वृद्धि पाउछि। आंचलिक पाणीपाग विभाग रिपोर्ट अनुसार राज्य 4टी सहर तापमात्रा 10 डिग्री सेल्सियस तलको खसिछि। राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा सेल्सियस गुड़िक 7.1 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कराइथिया बेले सेहिपरि उदयगिरी 7.4 डिग्री सेल्सियस, दारिंगबाड़ी रे 7.5 डिग्री सेल्सियस एवं फुलबाणी रे 8.5 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रेकर्ड कराइछि। सेहिपरि गत 24 घंटा मध्य राज्य 9टी सहर रे 12 डिग्री सेल्सियस तले रहिथिबा बेले राज्य गत 24 घंटा मध्य झारसुगुड़ा 10.9 डिग्री, राउरकेला 11.1 डिग्री, चिपिली रे 11.2 डिग्री, किरई रे 11.5 डिग्री, भवानीपाटना रे 11.5 एवं अनुगुल रे 12 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड कराइछि। अन्य पक्षरे ट्विन सिटी रे मध्य पारद ह्रास पाइथिबा बेले भुवनेश्वर एवं कटक रे तापमात्रा 14 डिग्री तले खसिछि। गत 24 घंटा मध्य भुवनेश्वर तापमात्रा 14.1 डिग्री एवं कटक रे 14.6 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कराइछि। आगामी 3 दिन पर्यंत राज्य रे पारद समान दर रे रहिबो। अन्य पक्षरे थंडा सहित राज्य रे कुहुडीर एक घन अस्तर मध्य देखा मिल पारे। गत 24 घंटा मध्य कलाहांडी एवं सुंदरगढ़ जिले में घन कुहुडी एवं स्तर देखा मिली। पाणीपाग केन्द्र आकलन करिछि जे तापमात्रा आहरी ह्रास पाइबो। नजर पकाया परवर्ती खबर पर। कलाहांडी जिला जनगौरवासी दीर्घ दिन स्वप्न पूरण होगा जाइछि कारण इस्पात एक्सप्रेस ट्रेन जूनागढ़ रोड पर्यंत संप्रसारण होगा नहीं भारतीय सरकार रेल मंत्रालय पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि जहां स्थानीय नहीं अंचल खुशी लहर खेली जाइछि। वर्तमान इस्पात ट्रेन पश्चिम बंग राज्य हावड़ा बाहरी बलांगीर जिला टिटिलागढ़ पर्यंत आसुथिबा बेले एही ट्रेन संप्रसारण होगा पर एही टिटिलागढ़ केसिंग लांजीगढ़ रोड भवानीपाटना नहीं जूनागढ़ रोड को आसिबो। इस्पात चलिया पर जूनागढ़ तथा कलाहांडीवासी सीधासलख कलिकता, संबलपुर, राउरकेला, झारसुगुड़ा आदि सहर गुड़िक सुविधा जाई पारिबे। एही ट्रेन को टिटिलागढ़ जूनागढ़ रोड पर्यंत संप्रसारण करबा नहीं पूर्व कलाहांडी लोकसभा MP मालविका देवी, राज्यसभा MP सुजीत कुमार समेत स्थानीय अंचलवासी रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव दाबी देइथिले। चलंतु नजर पकाया परवर्ती खबर पर। बिहार एवं ओडिशार उपनिर्वाचन फलाफल मध्य चाषी बड़ खुशी सूचना आसीछि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 21तम किस्ती आसंता 19 नवेम्बर 2025 रे चाषी मानक अकाउंट को जमा हेबो बोली गतकाली अर्थात 14 नवेम्बर सरकार एक्स हैंडल रे घोषणा करिसेंति। दीर्घ दिन धरी अपेक्षा थिबा चाषी एक गुरुत्वपूर्ण सूचना। सरकार कहिसेंति जे 2000 टंका प्रत्येक हिताधिकारी अकाउंट को सीधा सड़क जमा हेबो। एहिपरि पंजीकरण सहित संपर्कित नूतन निर्देशावली जारी करिसेंति सरकार।
ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପଡ଼ିଆରେ 12 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା ଗତକାଲି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 300ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ହସ୍ତତନ୍ତ, ମିଲେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ, ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଉତ୍ପାଦନ ମେଳାର ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ମେଳାରେ ହୋଇଛି 12 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବେପାର, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 2 ଗୁଣ। 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକ ମେଳାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ 328 ମହିଳା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଭାବରେ ଉଦୟ ଘଟାଇଥିବା ବେଳେ 10 ଜଣ ମହା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 69 ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମେଳା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମେଳାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା 30ଟି ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ବିଭିନ୍ନ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀର ମା ମଙ୍ଗଳା ଚିତ୍ରକର ଷ୍ଟଲ୍ରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଷ୍ଟଲ୍ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରି 50,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଉଦ୍ୟୋଗମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମେଳା ସହ ମହିଳାଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଲୋକାଲ ଟୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଅଭିଯାନରେ ମଜବୁତ ମଞ୍ଚ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଜଟଣୀରେ ଜାତୀୟ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଗୃହ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଜଟଣୀର ଗୌଡ଼କାଶୀପୁର ଓ ଅଳକଠାରେ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ଅଧ୍ୟାପକ, 11 ପ୍ରଶାସନିକ ସଦସ୍ୟ ଓ 5 ଜଣ PhD ସ୍କଲାର ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାମ୍ପସ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ NFSU ସହଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଅପରାଧ ବିଧି ବିଜ୍ଞାନ ଲ୍ୟାବର ବିଚାରାଧୀନ ନମୁନା କମାଇବା ଏବଂ ପୋଲିସ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟର ଅପରାଧିକ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। 32ଟି କାରରେ 32ଟି ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଜନା। ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ଥିଲା ଡିସେମ୍ବର 6। ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଟ୍ରଷ୍ଟ ତଦନ୍ତରୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏପରି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିବାର କୁହାଯାଇଛି। ନଭେମ୍ବର 10ରେ ଏକ ହୁଣ୍ଡାଇ i20 ଗାଡ଼ିର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ପରେ ଗୋଟିଏ ସୁଜୁକି ବ୍ରେଜା ଡିଜାୟାର ଓ ଗୋଟିଏ ଫୋର୍ଡ ଇକୋସ୍ପୋର୍ଟର ସନ୍ଧାନ ମିଳିସାରିଛି। ବ୍ରେଜା କାରଟି ହରିୟାଣାର ଫରିଦାବାଦ ଆଲ୍-ଫାଲାହ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଇକୋସ୍ପୋର୍ଟ କାରଟି ଗତକାଲି ହରିୟାଣା ଫରିଦାବାଦରୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଡିଜାୟାର ଗାଡ଼ିଟି ସୋମବାର ଜବତ ହୋଇଛି। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଆସଲ୍ଟ ରାଇଫଲ ଓ ଅନ୍ୟଟି ବିସ୍ଫୋରକ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 32ଟି ଗାଡ଼ି ଯୋଜନା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଯାହାର ବାରମ୍ବାର ଭିକ୍ଷା କିଣା ହୋଇଛି ସେହି ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଡିସେମ୍ବର 6ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 6ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ସାମରିକ ଢଙ୍ଗରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା।